challenge natin ngayon ay build the tower with bolts challenge, okay? Okay! Bali, ano yan? Bali, 4 na bolts lang yan, 4 na bolts lang yan. Pag nabuo mo yan, within 1 minute, mananalo ka ng 1,000 pesos. Yung talo, hindi makakuha, yung hindi makakabuo ng tower, magkakaroon pa rin ng 100 pesos. Timer starts now. $30 seconds pa. 25 seconds pa. Isa na lang. Kaya yan. Ay, sayang. Meron ka pang 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi kaya. 100 pesos. 100 pesos. Next. Louie, ready na? Timer starts now. Hmm, 30 seconds pa. Kaya yan, Louie. Focus. $20 seconds pa, 20 seconds. 5 seconds, kalitan na. Lagay mo na lahat. Kamayin mo, okay lang, kamayin mo. Meron ka pang 10 seconds. Kaya yan, pre. Take 2 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi kaya. Next. 100 Next. Divina, ready ka na? Okay, timer starts now. Galing. Uy, sayang. Kami mo. Dali, bilisan mo. Okay, go. Haba pa oras. Focus. Okay, may nga sa likod na. Huwag kayo lumapit, ha. Meron ka pang 15 seconds. 3, 2, 1. Ay, sayang. Hindi pantay sa pangatlo. Wala na, sayang. Nalaglag. Sayang. 100. Next. Ron Joy, ready? Ron, timer starts now. Tabi ngayon. Nice G. Tabi ngayon. Tabi yung ano mo. Tabi yung kamay mo. Ayun, ano. Tabi yung kamay mo, hindi yung plato, sis. Tabi nga Kamay mo na. Wala pa nakagawa. Tayo, no good. Ilan second daw pag natayo? 3. 14 seconds. 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wala, hindi kaya. Next. 100 Ron. 100 Next. Chris, ready na?
Timer starts now. Galing? Good. Nakabili lang. Walang maingay sa likod ha. Focus. Sa'yo, ano, Nala, wag kang lumapit. Baka matsagi mo. Focus. What? Layo. Ito mawa. Ayun, ayan. Ayan. Sayang. Kaya pa. 15 seconds, 15 seconds. 15 kaya ba? Kaya. 10 seconds. 5 4 3. Ay, sayang. 2-1-0. 100. Next. CJ, ready na? Yes. Timer starts now. Uy. Fokus. Ginhawa. Uy. Sayang. 20 seconds pa. Kaya pa yan. Kamayin mo, yan. Go. Inje. Okay. Good. 10 seconds. Okay. 3, 2, 1, go! Galing! Panalo! 1,000. Galing, 1,000 ah. 1,000. Ready ka na? Okay, timer starts now. Kalmado lang. Ay, may gagawin mo. Ano yung isip ako? Hindi ako huminga. Wait lang. Tanggalin mo. 3, 2, 1, go! Ang galing! Tapos din 1,000 din. Yeah. Lapit na. Sinuportahan ako niyan eh. 5,000. 1,000 din. Galing nga. Nanginginig agad ako eh. Jan, ready ka na? Ready. Timer starts now. Go, dyan. Wala, ang bilis. Super fast. Okay. Kunin mo. Okay. Halagay mo. Uy, sayang. Hirap. Ba't ako? Tama. Hindi ako ah. May haba pa ng oras. 40 seconds pa. Okay. You go. Nanginginig na. Nanginginig na. Nanginginig na si Jan. Grabe. Uy. Nanginginig ka pa. 10 seconds pa. Ay, sayang. 7 seconds. 6, 5, Pamayin ko yan. 4, 3. Wala na. 100. 100 na pag pumunta. 100. Nalaglag kasi. Next. Timer starts now. Fokus. Sayang. Kunti na lang. Dali mo, bilang ko. Pero 35 seconds pa. 33. Go. Sino na? Ako lang. Sinichir ka ng aso. Ay, hindi pa pala. 15 seconds per box. Kaya pa yan.
Nanginginig ah. 100 oh. 100. Next. Angel, ready ka na? Okay, timer starts now. Bini, Angela. Focus. Ito na. Grabe po ang kaslabi. Hey, sayang. Okay, ayos mo. Pero ako 25 seconds. Bimot. 20 seconds. Oh. 8 seconds, 7 seconds. Oh my God! 5, 4, 3, sayang. 100 ah. Ayan na! 100 pala. No. Okay, next. Ready ka na? Okay. Timer starts now. Focus. Yes. 25 seconds pa. Ay, sayang. 25 seconds pa. 20 seconds pa. Go. Nanginginig na. Five, 4, 3, 2, 1. Wala na. Suko na. 100 oh. Next. Timer starts now. Halo. Ay, sayang. Okay, kamay mo na. Go. Ay, ready mo. 40 ano pa? 43 seconds pa. Haba pa. Oh, meron ka 30 seconds. 30 seconds. 20 seconds pa. Grabe yung kamay. 20 seconds na lang na. 14. 12. Wag na nga. Sumuko na, wag na nga. Oh, 100 oh. Let's go! 100 oh. Next. Last na kinala. Nala, last na sa'yo. Ready ka na? Okay. Timer starts now. Oh, sige, wala tayo. Ayun. Focus na lang, focus. Kakalimuso. Ay! Wala maingay. 3, 2, 1, go! Oh, ang galing ah! Galing ah! Galing ka Nala! Seryoso mo. Babay na!